जीवन में तुम्हें जहाँ देखुछ से सब सत्य नुहे। केबे केबे भय तुम मन में जन्म नहीं था एवं से ही भय तुमको भूल पथर नहीं जाए। सत्य को बुझापी तुम्हें भय को विश्वास कर। जदि विश्वास न हुए तेबे अंधविश्वास कर। जेतेबेले अंधकार बढ़ी जाए, जेतेबेले मनुष्य धर्मर पथ भूली जाए, सेतेबेले धर्म को रक्षा करने पाई मु स्वयं आसे जुगे जुगे अवतार नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 जीवन में डिप्रेशन, प्रेशर, स्ट्रेस एपरी बहुत किसी एगुड़ा सते जेपरी मो उपरे लदी हो जाउछि। घर परिस्थिति, चाकरी टेंशन एपरी अनेक किसी शुणी जदि किए मनस्कामना रखी दान बाक्स किसी दानर हाथ बढ़ाए आपण काले तार मनस्कामना पूर्ण करती बोली। अरे भाई तमे पैसा पकाई देला। शुणी दान कले स्वयं ठाकुर आसी मनस्कामना पूर्ण करते। अच्छा एମିତି कथा रहिला। से भाई कहवा अनुसार जदि आपण सतरे मनस्कामना पूर्ण करते तेबे मोर बास एतिकी गुहारी दुनिया कौन से गरीब पेट केबे खाली न रहो एवं मो भली दुख केबे काहाकू अबु न दियंतु। मागिलु एतिकी मागिली गरीब लोक सबुदिन खाइबा को मिलू। कौन मागिल? तू ए से विषय किसी जानी पारिबोनी। मु कौन मागिली कौन नहीं तू बुझी पारिबोनी। समय दिग केते मनीष को नहीं कोठी पहुंचेबो मनीष निजे के भी बुझी पारिबोनी। हेले से कथा सब छाड़लु तो ना कौन कहलु पो? मो नाम मोहन, माया संसार दूरे रुहे। बयस बहुत सान है मते तो बहुत बड़ बड़ कथा कहूँ। अच्छा तू किसी खाइजु? कथा नहीं भाई केतले खाइबा को मिले नहले पानी पी सोई पड़े। आज मुझे खाइबा को देबी जे किंतु गोटे शर्त रे। तो की सत? शर्तटा होजी तो अत्य जीवन कौन कौन घटी जाइछि तो तू सब खुली करी कहबो। जीवनर घटना केते गुड़िके घटी जाइछि आज तुमको कहूची। कौन खाइबो कह? तुम अच्छा भाई। भाई पनीर थाली दिटा मान लो। हो हो तू एबे तो कहानी आरंभ करे। 7 वर्ष तलर कथा। जेतेबेले मते 5 वर्ष होइथिला रास्ता गला बेले मते मुंड घिराई मु पड़ी जाइथिली। तापरे हेलो हाँ राजेश कौन कहूँ? साग हनुमान छुट्टी अच्छी जल्दी आस। हनुमान झगड़ी अच्छु कि? हाँ मुझे जाऊँगी। जल्दी जल्दी। हाँ 2 मिनट हाँ मुझे जाऊँगी। हाँ मुझे गाड़ी जाऊँगी जाऊँगी। रह टे कॉलटा टे रहे एटी कौन गोटे फ्लाइट पर जाइए तो। अरे भाई कौन है उठ कौन है? अरे पुआ तू मुंड बुलाई बाटर पड़ जाइलु मुझे डाक्टर पाखे देखई देइछि तोर एबे किछि हबो मुझे डाक्टर पाखे देखाई आछि। मु असहाय हेली। तापरे घरे घरे काम मागिली के देलेनी मत तोड़ी देले। मु शेषरे मंदिर भिक्क मागिली आपण देखा हेले। एही मोर जीवन कहानी। तू बयस रे सान सिना मते बहुत कथा आज शिखै देलु। चल गोटे जगह को जिबा। जागा कोठी? अरे आग चल ताबरी देखियो जगह कोठी।
ए टोका तू आम भीतर बस ना कहूची ପାଟି ଚୁପ୍ କର ତୁ କଣ କରିବା କଣ କରିବେ କଣ କରିବୁ କଣ କରିବୁ आमे କଣ କରିବେ ମରିଗଲୁ ଭାଇ ଫୋନ କର ହେଇଟି ପରା ଭାଇ ଆସିଲେଣି କଣ ହେଇଛି ରେ ଏ ପିଲା ହଉଛି ସେ ମାର ପୁଅ ଆରେ ସେଇ ମୁହଁ ସେଇ ନାକ ସେଇ ଆଖି ସେଇ ପିଲା ତ ଧରିକି ଚାଲ ରେ। ନା 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 এই ପିଲା ଆମର ରାସ୍ତାରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆରେ ଇଏ ରୁଦ୍ର ପ୍ରକାଶ संसार का सार है सुख की न ये धरा ये मझधार है यही संसार का सार है करने की गागर का खेल कैसा के पाप धोने पश्चाताप ना धोने
ତୁ ମୋହନକୁ ନବାକୁ କହିଲୁ। କହିଥିଲି ମିଛ ମୋହ ମାୟା ସଂସାରରୁ ମନ କାଢ଼ିଲୁନି। ମୋତେ ଡାକୁଥିଲୁ ପରା, ନେ ତା ପରିଣାମ ଭୋଗ କର। ଆରେ सारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିଛୁ ତୁମେ? ନା ନା ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିନି। गंगा के किनारे बैठ के रोए हर बात में बंदिया क्या लाया था साथ में बंदिया जाने दे जो चला गया है कुछ भी नहीं तेरे हाथ में बंदिया। ମୋହନ ଆରେ ଏପଟେ ବଂଶୀ ଶୁଣାଉଛି, ସେପଟେ ହେଲେ ବଂଶୀ ଶୁଣାଉଛି। ହେଲେ ଏଠି ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଏପଟେ ନାହିଁ ସେପଟେ ନାହିଁ, ଏପଟେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି କୋଉଠି। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ସଂଘର୍ଷ ଜଣକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନଥାଏ, ପରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଭାଗିଦାର ରୁହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛି ସେଇଆ ତ ମୁଁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ତୋ ସହ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏସବୁ ମୋରି ମାୟା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ମାୟା? ପ୍ରଭୁ ବୁଝିପାରିଲିନି ମାୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟି ଯାଉଛି ଏସବୁ ମାୟା? ମାନେ ମୋହନ ବି? ହଁ, ସେ ବି ମୋ ମାୟା। ଯେତେବେଳେ ତୁ ମୋ ଶରଣକୁ ଆସିଥିଲୁ ସେଦିନ ମୁଁ କେମିତି ବା ତତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ପାରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଆ କି ମୁଁ ତତେ ଏଇ ମାୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟରେ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିଥାଏ। କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଧିକ ତ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କମ୍। ହେଲେ ମାୟାଧର, ଏ କାହିଁକି? ଏଇ ସଂସାରରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି, ହେଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବା କାହିଁକି ଅଛି? କାରଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଫଳ ହିଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖାଥାଏ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଭଲ ପିଲା ନଥିଲି? ହେଇଥାଇପାରେ, ଯେପରି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମୁଁ ବାଳିକୁ ଲୁଚି କରି ମାରିଥିଲି ଏବଂ ବାଳି ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ହେବ। ହେଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେ ଅଭିଶାପର ଫଳ ମୋତେ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆରାମ କରୁଥିଲି, ଜରାସବର ଯିଏକି ବାଳି ମୋ ପାଦକୁ ହରିଣ ଭାବି ଲୁଚିକି ସର ମାରିଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ମାୟା ସମ୍ଭବ ହେଲା କିପରି? ଯଦି ମୁଁ ଦେଖାଦେବା ସମ୍ଭବ, ତାହେଲେ ମାୟା କାହିଁକି ନୁହଁ? ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ହଁ। ମୁଁ ହିଁ ମୋହନ, ମୁଁ ହିଁ ରାଉଡ଼ି, ମୁଁ ହିଁ ରୁଦ୍ରପ୍ରକାଶ, ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ହିଁ ଏଇ ସମସ୍ତ। ଏମିତି ସମୟ ଆସୁଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ। ଆରେ ଯାହା ହେଲା ଭଲ ହେଲା, ଯାହା ହଉଛି ଭଲ ହଉଛି, ଆଉ ଯାହା ହବ ଭଲ ହିଁ ହବ। ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ହାନି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଧର୍ମ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते